چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری چلے جو ہوگے شہادت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاسبان وطن کے سفر پہ ہم روانہ ہیں، جو کہ ہم نے پاک فوج کے شہداء کے نام کیا ہے، کہ ان شہداء کے نام جو اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں بچوں کو چھوڑ کے وہ اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہم جو شہداء ہیں ان کے گھروں تک جاتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم جس شہید کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، یہ چترپڑی جو ایک چھوٹا سا نواحی گاؤں ہے میرپور آزاد کشمیر میں، یہ وہی سفر ہے، یہ وہی گلیاں ہیں جہاں پہ ضیاء شہید، راجہ ضیاء شہید جس نے اپنی جان ملک و ملت کے لیے اور اس وطن کے لیے دی، اس کے گھر کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ یہ جوان ہمیں راستے میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، اس سے ہم نے ان کے گھر کا پوچھا کہ یہ راجہ ضیاء شہید کا گھر کس طرف ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ آپ کا کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ، آپ نے تو پر مار خور کر لگایا ہوا ہے۔ آپ آرمی سے پیار کرتے ہیں؟ پاک فوج سے؟ ماشاءاللہ، تو ادھر کے رہنے والے ہیں؟ تو یہ جو راجہ ہیں ضیاء شہید، یہ آپ کے ریلیٹیو ہیں؟ ریلیٹیو نہیں ہے، لیکن شروع سے گٹھے ہی ہیں۔ گٹھے ہی ہیں۔ تو کیسے ان کے شب و روز سے جب یہ آرمی میں نہیں تھے یہاں پہ؟ ان کا بہت اچھا اخلاق تھا، کسی بندے کے ساتھ کوئی فالتو اٹھنا بیٹھنا، ایک ہوتا ہے نا دوست یار آپس میں چلے گئے گھومنے پھرنے، اس کا کوئی نہیں۔ اچھا، صرف مسجد کے ساتھ اس کا لگاؤ تھا، مسجد کے ساتھ۔ اچھا، تو باقی گاؤں کے لوگوں کے جو ہے ان کے ساتھ ان کے کیسے تھے؟ گاؤں کے ساتھ بھی، گاؤں کے لحاظ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، گاؤں والے بھی آج یہی بتائیں گے کہ بہت اچھا اس کا اخلاق تھا۔ مثلا ادھر 5 وقت نماز بھی پڑھتا تھا، پڑھاتا بھی تھا۔ جی 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 اچھا، 5 وقت نماز پڑھتے اور پڑھاتے بھی تھے؟ جی، پڑھاتے بھی۔ ماشاءاللہ، تو آپ ہمیں گائیڈ کریں ان کے گھر کس طرح؟ جی، یہ سامنے گھر۔ ہاں جی، ابھی یہ ہم راجہ ضیاء شہید جو ہیں ان کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، اور اس شہید کے گھر کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس گھر میں اس بچے نے پرورش پائی، نوجوان نے پرورش پائی۔ راجہ اسکندر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ یہاں پہ آئے؟ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کے یاد ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم جو شہید ہیں راجہ ضیاء شہید چترپڑی کے مقام پر میرپور آزاد کشمیر میں، ان کے گھر آئے ہیں پروگرام پاسبان وطن کے سلسلے میں۔ ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، راجہ اشفاق جو ان کے بڑے بھائی ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں راجہ اسکندر الرحمن صاحب بھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس جوان نے، پاک فوج کے جوان نے پنجگور کے مقام پر کوئٹہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس وطن کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کے بلند ترین رتبے پہ فائز کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرتی، یہ خطہ، یہ گاؤں انتہائی ادب کے لائق ہے کہ جہاں پہ ایک شہید کی جو ہے وہ جسد اقدس موجود ہے، اس کا مزار یہاں پہ موجود ہے۔ سب سے پہلے میں اشفاق بھائی آپ کو پروگرام پاسبان وطن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے بھائی تھے اپنے ضیاء شہید، جنہوں نے اپنے وطن کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا، ان کے حوالے سے آپ کیا بتاتے ہیں؟ ان کے شب و روز کیسے تھے، اور جب آپ کو ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ کے اوپر کس طرح کے اس وقت لمحات تھے، اور کیا یہ شادی شدہ تھے، ان کے بچے ہیں یا ابھی شادی نہیں ہوئی؟ جی، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا میرے لیے۔ اصل میں یہ 3 بہن بھائیوں سے میں تیسرے نمبر پہ تھا۔ جی جی، اس کی بڑی اچھی طبیعت تھی، بہت خوش اخلاق، میں 5 وقت نمازی۔ ادھر ہماری پر بلال مسجد ہے، اس میں اپنی فردیوں وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ بس بہت اچھا، مطلب
क्या बताएं, बस अल्फाज नहीं है कुछ। आप कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह? हम 8 बहन भाई हैं। 8 बहन भाई हैं। 4 भाई तो 4। आपसे ये छोटा थे? जी तीसरे भाई। तीसरे नंबर पे था। तो वालिद साहब और वालदा साहिबा जो हैं, जी जी अभी वालिद साहब जी जी है। यहाँ हैं दोनों? जी, जी, वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इधर ही गा रहे हैं इस वक्त वालिद साहब या? नहीं कहीं बाहर निकले हैं। अच्छा, वालदा इधर ही है। वालदा साहब इधर हैं। वालदा साहब भी कोई अपना व्यूज़ दे सकते हैं? चले मैं देखता हूँ। आप पूछें अगर सिर्फ एक सेकंड। तो राय साहब आप कोई इस हवाले से बताएं कि ज़िया शहीद जो है, इन्होंने आपको किस वक्त इतला मिली थी, पहले ये बताएं उनकी। ये सुबह का वाक़या था, तकरीबन 8 बजे का। ठीक है। तो तकरीबन 4-1 बजे खुदकुश हमले में ये शहीद हुए? नहीं, ये तो फायरिंग के तबादले में इनका हुआ था। अच्छा, फायरिंग के तबादले में। तकरीबन पौना घंटा इनकी फायरिंग रही है आपस में। इनकी कौन से रेजिमेंट थी? ये 22 के 22 एक जी। रेजिमेंट थी। अच्छा, सुबह 8 बजे आपको इतला मिली? नहीं, ये 8 बजे का वाक़या है। ठीक है। ये हमें इतला मिली है तकरीबन 4 बजे। 4 बजे इतला मिली है। ठीक, तो ये अभी शादीशुदा नहीं थे? नहीं, इनकी शादी हुई थी तकरीबन साल अच्छा, साल हुआ। शादी हुई। ठीक ठीक। राय साहब आप क्या कहते हैं इस प्रोग्राम पासबान वतन में? सबसे पहले तो मैं घर में आके महसूस करता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर बेशुमार नौजवान हैं जिन्होंने जाम शादी मुश्किल। जी जी 2020 का ये वाक़या है, आज से 6 साल पहले की बात है। पंजगोर के मकाम पे फायरिंग के दरमियान में शहादत हुई। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि मीर कब्ज़ा एक सपूत इस वक्त में अजीज़ एक कुर्बान हुआ। और हमेशा से कश्मीरियों के अंदर जज्बात पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए लाजवाब है, जिसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तान की बका, उसकी सलामती के लिए हमेशा कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी और उसकी ये ज़िंदा मिसालें हैं। और इस नौजवान ने जिस तरह भाई साहब ने बताया कि नमाज तरावी भी पढ़ाया करते थे और बाकी यानी कि 100 मौसलात के पाबंद। आपने वो रास्ते से हमारे दोस्त ने भी आपको बताया कि वो 5 मिनट नमाज अदा करते थे। अल्लाह के नेक बंदे की आगे भी ज़रूरत होती है। और मैं समझ रहा हूँ कि उनकी शहादत जो है हमारे लिए मशले राह है कि दीन इस्लाम ने हमें एक ही सिखाया है कि वतन में कुर्बान होना ये एक बड़ा मर्तबा है। जिस तरह आपने इसका जिक्र भी किया, और कहते हैं ना शहीद की जो मौत है वो कौन कौन की की याद तो राय साहब देखें ना, अभी भी बच्चे इस वतन के, इस वक्त अफ़गानिस्तान के फितनतुल ख्वारिज और वो तालिबान जो है नाम नहाद जो मुसलमान हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के कहने के ऊपर पाकिस्तान के साथ टक्कर ली। और अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारे कश्मीर के नौजवान, इस वक्त नीलम का कल हमारे कैप्टन शहीद हुए, इसी तरह मुख्तलिफ जो शहदा की लाशें हम अभी तक उठा रहे हैं। तो ये कश्मीर की धरती के लोग हमेशा से पाक फ़ौज के साथ प्यार करते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपने जा फरमाया, देखें हमारे इस पाकिस्तान में 1965 1978 की जंग लड़ी और उसमें हमारे कश्मीरी फौज ने पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी भाइयों के साथ, ये पाकिस्तान और कश्मीर की एक फौज है। जी जी ऐसे इनके अंदर एक ही जज्बा ईमानी है, वो है कि हमने इस खित्ता को हमेशा लोगों से महफूज रखना है, जो इसके इस बात के दरपे हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शा से मिटा दिया जाए। लेकिन ये मेरे रब ने कलमा हक की बुनियाद पर इसे बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे लोगों के अंदर बासीत मुसलमान जो जज्बा शहादत है, उसको कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं सोचा। उसकी बदौलत जो चीज़ें हम देखते हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं, एक हमारे भी अजीज़ है शहीद, एक अरसे के बाद उनकी माँ को ख्वाब में आया कि माँ जी मैं तो जहाँ पे मेरी तदफीन हुई है उस के नीचे पानी है, पानी आना शुरू। तो मुझे बड़ी जो है ना वो महसूस होता है, तकलीफ महसूस होती है और मैं आराम से नहीं रह सकता। तो उसकी जब कब्र कुशाई की, उसी तरह जिस तरह से दफनाया गया था, ये है रुतबा शहादत का। शहीद की और जो यही बात यह है मुसलमानों के दिलों में
अंदर घर कर चुकी है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी अगर मौत आए शहादत की मौत कोई भी जो है लेने के लिए जाए। नाजरीन, ज़िया शहीद पंजगूर जो हैं उनके वालिद अब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि इस अजीम शहीद के जो शब रोज़ थे वो कैसे थे, और जब इनको इत्तला मिली तो ज़ाहिर वालिदैन जो है वो इतने बड़े सदमे पे मगमूर तो ज़रूर होते हैं, लेकिन जिस घर के अंदर एक शहीद आ जाए तो वो बाइस फ़ख्र बन जाता है घर। उस सिलसिले में आइए हम पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं पासबान वतन प्रोग्राम में। और ये बताएं कि ये जो आपके बेटे हैं ज़िया शहीद, इनकी जो शब रोज़ थे वो किस तरह के थे, और जब आपको इनकी इत्तला मिली शहादत की तो आपके क्या जज्बात थे उस वक्त? मेरा बेटा जो मोहम्मद ज़िया शहीद है, उसको अल्लाह ताला ने बड़े एजाज़ात बख्शे हैं। पहली तो बात ये है कि वो 14 साल की उम्र में इमाम मस्जिद से माशाअल्लाह 7 साल इमाम मस्जिद भी रहे। फिर उन्होंने आर्मी जंग की, आर्मी में भर्ती हुए। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने उसको अपने निज़ाम से इस मकाम तक पहुँचाया कि वो शहीदों की साथ में शामिल हुए। वो इंतहाई मिलनसार और नमाजी परहेज़गार इंसान थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी मुस्कुराहट सी ज़िंदगी गुजारी है। किसी के साथ कोई किसी किस्म का लेन देन नहीं था, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा था। हम उसके हर फेल और हर काम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। बहुत अच्छा आदमी था, कहीं कभी उससे हमें शिकायत नहीं हुई। तो वो जितनी मरतबा भी आदमी में वो वापस आया, उसने मेरी बड़ी खिदमत की। मैं उसका बयान नहीं कर सकता। मेरे पाँव धो कर वो जो धोता, और मुझे बड़ी खिदमत की है उसने मेरी। मुझे उस पर बहुत फ़ख्र है, और मेरे ख़ानदान को भी, और मेरा ख़ानदान भी एक इस पाकिस्तान की खातर सन 1947 में हिजरत करके उन्होंने यहाँ आकर आर्मी में भर्ती हुए। वो वाहिद अपने घर के वकील थे। उन्होंने यहाँ आकर वापस इंडिया वापस जाना ना कबूल किया। उन्होंने कहा कि यहाँ मैं मरूंगा भी यहाँ, ज़िंदा भी यहाँ रहूँगा, मैं वापस कभी वापस नहीं जाऊँगा। आपके जो वालिद साहब थे? जी, वालिद साहब थे मेरे। तो बात ये है कि ये हमें अल्लाह ताला ने जो निज़ाम दिया है, ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम के तौर पर ये शहादत भी हमें मिली है। मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र है। मेरा जी करता है कि मैं भी शहीद हो जाऊं, मैं भी मुल्क की खातिर ऐसा कर लूँ। तो मेरे बेटे के जो यहाँ ये 7 वाली मस्जिद है, यहाँ वो इमाम मस्जिद भी रहे। तो वो बहुत दलेर आदमी था। अल्लाह ताला ने उसको बहुत दलेरी दी भी थी। वो सियाचिन में 50 फुट से नीचे गहराई में चला गया, लेकिन घर में उसने ज़रा बार भी नहीं बताया कि मैं यहाँ ज़ख्मी हुआ हूँ, यहाँ गिरा हूँ। तो फिर भी वो वहाँ उसने ड्यूटी दी सियाचिन में, मुश्किल तरीन जगह पर। तो बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी के ने भी हमारी बहुत इज़्ज़त की है। तो हमें भी अल्लाह ताला हमारा आदमी को ऐसे जवानों की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो शहीद का खून होता है वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए एक ज़रूरी होता है। कोई जिस कौम में शहीद खून देने वाले हों, वो कभी कौम गुलाम नहीं रह सकती। तो मेरी ये तो ये बताएं कि राय साहब कि जब उस अपने बेटे के जस्द अक़दस को आपने सामने आंखों के देखा, जो शहीद वही जो दिन रात आपके घर में खेलता था, आपके हाथों से जमा हुआ, ठीक है, तो उस वक्त आपके एहसास क्या थे? एक तो आपको समझ लें कि शहीद जिस घर में हो गया, जिस वालिदैन का बच्चा शहीद हो गया, उसने आपको आखिरत की शफात का टिकट लेके दे दिया जन्नत का। तो ये जो अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की टेंशन चल रही है, इसमें भी
بے شمار ہمارے کشمیر کے لوگ، پاکستان کے نوجوان آفیسرز، فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، اس وقت آپ قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان بچوں میں کو؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتنا ہے کمزور ہے کہ چند دہشت گردی واقعات کر کے پاکستان کو سرنڈر کر لیں گے، وہ کبھی وہ بھول میں ہیں. ان کی کئی نسلیں بھی یہ کام کرتی رہیں، یہ کام وہ پاکستان کو سرنڈر نہیں کر سکتی. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس عظیم مقصد کے لیے بنایا ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے بنایا ہے. یہ اکیلا کسی ایک انسان کے لیے نہیں بنا کہ کوئی اس کو آگے مٹا جائے. دوسرا بات یہ ہے کہ جب میرا بیٹا شہید اس گاؤں میں داخل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ایسی رحمت چلی کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی اور ابر رحمت بھی ہوئی. واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھوڑی سی دیکھیں محنت ہوئی، کیا بات ہے. ایسا محسوس ہوا کہ اس کے آخری ہائے ہائے. جو نظام تک ایسی ٹھنڈک ہوئی، حالانکہ بہت گرمی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹھنڈک پیدا کی کہ پنکھے بند کرنے پڑ گئے. واہ واہ. ایسی ٹھنڈک ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ دہشت گرد ہیں کبھی بھی وہ پاکستان کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایسے عظیم لوگ پیدا کیے ہیں، ایسے عظیم ہستیاں آدمی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت بخشے اور ان کو قائم و دائم رکھے، تو یہ کبھی بھی دشمن ہمارے پاس قائبی نہیں ہو سکتا. ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کی؟ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. بلا شبہ انہوں نے پاکستان آرمی کا نام بلند کیا ہے، پاکستان کا نام بلند کیا ہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہیں اور ہمارے لیے عزت احترام بھی ہیں. ناظرین، اب ہم شہید کے جو مزار اقدس ہے اس کی طرف روانہ ہوں گے اور دیکھیں گے کہ آپ وہاں پہ فاتحہ خوانی بھی کریں گے اور ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں گے. سر میں بات کیا نا، میں ان کے جذبات سن کے مجھے اس بات کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں جن کے بیٹے شہید ہوتے ہیں ان کے جذبات کتنے ہوتے ہیں. واہ. جس محبت جس پیار سے انہوں نے اس کی ساری زندگی کی بیتی سنائی اور اس کے حوالے سے جو باتیں کی، میں سمجھتا ہوں ایک اچھا باپ جو ہے، ایک اچھی تربیت جو ہے، ایک یعنی کہ اس شہید کے والد صاحب کے جو جذبات ہیں، میں سن کے بڑا متاثر ہوا ہوں کہ واقعی کہ بحیثیت مسلمان ہمارے جذبات، ہمارے والدین کی احساسات اسی طرح ہونا چاہیے کہ راہ حق میں جو شہادت ہوتی ہے وہ میرے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید زندہ ہے، اور واقعی ان کی جذبات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے پاس ہے ہر وقت پاس. اللہ تعالیٰ کے لیے مدد فرمائے اور انہیں صبر جیسی بڑی دیکھو جی، نعمت جو ہے میں ہر وقت یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ یہاں ہی پھر رہا ہے، یہاں ہی آ رہا ہے، یہ ابھی آ رہا ہے، یہ ڈیوٹی سے آ رہا ہے. مجھے وہ خواب میں وہ ہر وقت ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. کبھی میں دن کو بھی آنکھیں بند کروں تو تب بھی میرے سامنے ہوتا ہے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور میرے جیسے گناہگار آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت دی ہے کہ میں اس کا بیان نہیں کر سکتا. میرے پر اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ میں قیامت تک اب عبادت کروں، اس کی ریاضت کروں، اس کی عبادت کروں، لیکن اس کا احسان میں نہیں چکا سکتا. یہ اتنا احسان میرے پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور پاکستان آرمی کی وہ عزت افزائی ہے میں جسے کبھی بھلا نہیں سکتا. میرا خاندان بھی نہیں بھلا سکتا. آرمی نے جس عزت جس مقام تک اللہ مجھے پہنچایا ہے میں کبھی اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اس کو. ماشاء اللہ. بھائی صاحب، یہ راجہ ضیاء شہید چاڑک جو ہیں شہید پنجگور، ان کے والد صاحب کھڑے ہیں. ان کا یہ موٹر سائیکل ہے، دیکھیں ان کی عقیدت کا عالم. یہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر وقت انہوں نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے اور یہ انہوں نے ساری جو ہے نا حق کے راہ کے شہیدوں وفا کی تصویر ہو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتے ہیں. ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ جناب یہ تاریخ بھی دیکھ رہے ہیں جی، تاریخ 14 جولائی 2020 کو شہید کا 14. اور اس گھر میں ان کا جسد اس گھر میں رکھا گیا تھا. یہ دیکھیں ظفر بھائی، یہ گھر ہے جس کے اندر اس شہید کی جو ہے، ہاں جی، وہ سامنے بورڈ بھی لگا ہے.
साथ। तो पाकिस्तान की आर्मी के जो शहदा हैं इनको अल्लाह ताला ने इनके बड़े दर्जात रखे हैं। अल्लाह ताला हर किसी को शहादत की मौत नसीब फरमाए। आमीन। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम ज़िया शहीद जो हैं पासबान वतन जिसने अपनी जान की कुर्बानी दी, उस सिलसिले में पूछना चाह रहे हैं कि आप इसी महल्ले में रहते हैं, आप उसको जानते थे बच्चे को, और उसकी शब व रोज़ कैसे थे? मेरा नाम गुलाम हुसैन मीर है, मैं इसी महल्ले में रहता हूँ। तो ज़िया शहीद बहुत अजीम शख्सियत है। वो छोटे भी थे तब भी मस्जिद में वो जमात कराते थे नमाज, और बहुत अजीम शख्सियत है। उन्होंने अल्लाह के रास्ते में जान दी है और बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की, और मुल्क की खातिर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी पेश की और बहुत कुर्बानी पेश की। तो अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि उनको जन्नत नसीब करे और उनके तरीके पर सब कुछ चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बहुत हम ज़िया शहीद चाड़क जो है उसके मज़ार पे आ गए हैं फातह खानी के लिए, और अल्लाह ताला शहीद के दर्जात को बुलंद करे। ये आप देख सकते हैं कि ज़िया शहीद के भाई जो हैं राजा अशफाक, वो भी पहले से यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं NIM चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल हेड क्वार्टर रावलपिंडी 10 अगस्त 2020। ये बाकी सारी डिटेल्स जो हैं शहीद की जो है। और हुकूमत पाकिस्तान ने जो है शहीद बेटे की शजात, बहादरी और फ़र्ज़ शनासी का एतराफ़ करते हुए तमग़ाए बसालत का भी एजाज़ इनको मिला है। शहीद जो है ज़िया शहीद को तमग़ाए बसालत पाक आर्मी की तरफ से दिया गया। राय साहब माशाल्लाह देखेंगे, ये देखें, ये आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों जो हैं वो साथ साथ जॉइंट है। लाज़िम बिल्कुल। अभी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात तरफ़उना बिहा इंदका अल दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या रब्बुल आलमीन, जो तेरी राह में मारे जाएं इन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम इनकी हयात का शऊर नहीं रखते। ये तेरे कलाम पाक में है। इस शहीद की ज़िंदगी के सदक़े हमारी ज़िंदगियों में आसानी फरमा, और हमारे जो अफ़गानिस्तान के साथ इस वक्त हमारा जहाद शुरू है फितनतुल ख़वारिज के ख़िलाफ़, उसमें पाक फ़ौज को जो है नुसरत अता फरमा। और ज़िया शहीद के जो वालिदैन हैं, इनके अहल खाना हैं, इनको सब्र जमील अता फरमा, और इस शहीद के सदक़े से इनके घर को इस दर की खैरात नसीब फरमा, इस शहीद के हिस्से की खैरात इनको नसीब फरमा, और इनके घर में सुकून दे, इस वतन को सुकून दे, इस बस्ती को सुकून दे, इस करिया को सुकून दे, और इसके दर्जात को बुलंद फरमा, और इनकी बख्शिश का समाव कर दे। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमा सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नाज़रीन, हमें पासबान वतन प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अगले शहीद के घर तक, उसके दरबार तक पहुँचने तक, उसके मज़ार अक़दस तक पहुँचने तक हमें इजाज़त दीजिए। पासबान वतन, हर शख्स को इस वतन का अल्लाह ताला पासबान बनाए। बहुत शुक्रिया।